بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما تعاقب الجديدان وتكررت المواسم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكر الصائم القائم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حميد الشيم وعظيم المكارم، خير من صلى وصام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، كانوا على نهج الهدى مكارم. سلاما أهديه إليهم رطبا جنيا ووردا طريا، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الصائمون، يا أيها الصائمون والصائمات، تطوى الأيام والليالي وتنصرم، فمن الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإذا بلغ الكتاب أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن من كانت حصيلته ملأى بالخير وشريط حياته عامر بذكريات الخير فليهنأ وليستمسك. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والذي يعش فإنه يرى حلوا ومرا، فلا الحلو دائم ولا المر جاثم. أيها المسلمون، إن بلوغ شهر رمضان نعمة كبرى لا يقدر قدرها إلا الصالحون المشمرون. إن مقاصد الصوم وثمراته وأهدافه لا يعرف قدره إلا ذوي العقول السليمة والفطر الطيبة، إلا ذوي الفطر المؤمنة. إن واجب الأحياء استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، إنها إن فاتت فستكون حسرة وندامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Chers fidèles croyants et croyantes, ô ceux qui ont accompli le jeûne, les enseignements de leur prophète alayhi salatu wassalam. Comme vous savez, les jours et les nuits, ce sont des signes de l'existence et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi les gens ceux qui ont atteint leur terme avant l'arrivée du mois du Ramadan. Et il y a des gens qui attendent comme nous. Il y a des gens qui attendent leur terme comme nous. Mais lorsque l'écriture divine, son terme arrive, ils ne peuvent avancer ne serait-ce qu'une heure, ni reculer. Mais celui qui vit, mes chers croyants, celui qui vit, il voit dans sa vie de l'amertume et des bonnes choses. Mais rien entre les deux dure. L'essentiel, c'est qu'une grande ni'ma et un grand bienfait aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala vous l'a attribué. C'est la vie qui vous a prêté afin de déguster et goûter le jeûne du mois du Ramadan. Mais ce bienfait-là, cette ni'ma, et les ni'am d'Allah Azza wa Jal, les bienfaits d'Allah sont innombrables. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne serait-ce qu'une ni'ma parmi les ni'am d'Allah elle-même est innombrable. Hatta ni'matun wahidatun min ni'amillah la tuhsa. Fama baluka bi ni'amillahi kulliha. Mais le fait d'avoir vécu et d'avoir eu la conscience de vivre ce mois du Ramadan, c'est une ni'ma elle-même. Car nous avions tous, Allah Azza wa Jal nous a tous prêté vie. Mais qui parmi nous a dégusté et a vécu cette ni'ma? Et il s'est exprimé avec gratitude envers son Seigneur, envers le Mun'im, celui qui lui a attribué cette ni'ma. Alors, le fait d'atteindre le mois du Ramadan, c'est une grande ni'ma. Seuls les pieux, seuls les gens conscients et doués d'intelligence et de fitra saine, de nature croyante saine, peuvent la sentir. Il est du devoir des gens vivants comme vous. Mais parmi les gens vivants, il y a des autres gens vivants. Parmi les vivants, il y a des vivants dont leurs âmes est vivante. C'est de ressentir cette grande ni'ma que peut-être beaucoup parmi nous ne fait aucune différence entre le Ramadan et entre d'autres mois. Car c'est une question de temps. إنها قضية وقت أيها المسلمون. استشعار والإحساس بنعمة قدوم رمضان قضية وقت. هي في بداية رمضان أو عندما يهل رمضان في الأيام الأولى لرمضان. فإذا لم يستشعر المؤمن هذه النعمة في أوائل رمضان نعمة بلوغ رمضان فلن يحس بها وهو في رمضان. Si cette ni'ma, nous ne l'avons pas sentie, cette grande ni'ma, et je ne dis pas de la sentir et de rester sans rien faire, mais quand on sent une ni'ma avec une âme vivante, on l'exprime avec beaucoup d'adoration envers Allah Azza wa Jal, et tout d'abord avec le repentir.
Je disais, mes chers croyants, si nous ne l'avons pas senti, car c'est une chose qu'on la sent au début du Ramadan, c'est une question de temps, ou lorsque la lune arrive du mois du Ramadan, ou les premiers jours du mois du Ramadan, on ne peut plus sentir cette ni'ma, au milieu ou à la fin du Ramadan d'ailleurs. أيها المسلمون إنها إن فاتت هذه النعمة فستكون حسرة على صاحبها الذي لم يحس بها يوم القيامة. أيها المسلم، وأي خسارة وأي ندم أعظم من أن يدخل المرء في من عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل هناك من خسارة أعظم؟ هل هناك من ندامة أكبر من أن يدخل الإنسان في من ذكرهم المصطفى عليه الصلاة والسلام أو عناهم؟ عندما كان على المنبر يوما في حديثه في مساءلة بينه وبين جبريل وهو على المنبر، يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، أعاذنا الله وإياكم. Quelle est la perte? Y a-t-il une perte plus grande que, ou pire, contre celui, ou pour celui dont le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé, lorsqu'un jour était sur le minbar et il y avait un hadith entre lui et entre Jibril alayhi salam, un dialogue, et qu'il était alayhi salatu wassalam sur le minbar. Quand il dit, Jibril lui dit, celui qui a atteint le Ramadan, qu'on lui a pas pardonné les péchés et qu'il est entré en enfer et qu'Allah l'a éloigné, dis Amin. Je dis, dit-il, alayhi salatu wassalam, Amin. Qu'Allah nous en préserve, wal-'iyadhu billah. أيها المسلمون، هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن أدرك رمضان ولم يأخذ بأسباب الغفران. من حرم المغفرة يا عباد الله، من حرم المغفرة في شهر المغفرة فماذا يرتجي؟ Celui qui a été privé du pardon dans le mois du pardon, que peut-il espérer, mes chers croyants? أيها المسلمون، استعدوا واتقوا الله وشمروا وأفيقوا وفروا إلى الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم نذير. Fuyez vers Allah Azza wa Jal, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. واعلموا أن مقاصد الصوم أغلبها وأقواها أخلاقية، فمن أدرك رمضان ولم يغفر له لا غفر له، ومن أدرك رمضان ولم تتحسن أخلاقه فلا خير فيه. Celui qui a atteint le Ramadan ou qui a vécu au Ramadan et qu'Allah ne lui a pas pardonné ses péchés, son état est triste. Et celui qui a atteint le Ramadan et que son comportement ne s'est pas amélioré, c'est encore pire, mes chers croyants. Sachez, mes chers croyants, que le but de cette charia pure, de cette religion d'Allah, de la lumière d'Allah Azza wa Jal, à travers les 5 piliers de l'islam,
à travers ces 5 piliers, c'est le comportement. Fixez-vous un objectif, mes chers croyants. حددوا لأنفسكم مشروعا كل واحد منا يحدد لنفسه مشروعا تربويا أخلاقيا. أنا قررت وعزمت في هذا الشهر في هذه المدرسة الطيبة أن تتحسن أخلاقي، أن أحسن من أخلاقي. J'ai décidé durant ce mois, chacun de nous se fixe un projet, mes chers croyants. Nous ne devrions pas jeûner comme ça, comme tout le monde jeûne. Alors tout le monde jeûne, alors je jeûne. وأين هؤلاء الذين إذا دخل رمضان استقبلوه بعبوس وباشمئزاز والعياذ بالله. Alors il y a des gens, malheureusement, quand le Ramadan arrive, ils l'accueillent avec tristesse et avec dégoût, والعياذ بالله. Et ils ne savent pas que le Ramadan, par rapport aux périodes et par rapport au temps, c'est la plus grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors chacun de nous doit se fixer un objectif. Aujourd'hui, je vous conseille, mes chers croyants, de regarder notre comportement actuel, notre moralité. Inni lakum nasihun amin wa urshidukum ila an-nadhari fi akhlaqina bi an nuhassina akhlaqana fi hadha ash-shahr ليكون لنا انطلاقة خير لنخرج من هذه المدرسة ونحن وكل واحد منا أمة بإذن الله قدوة للمجتمع المسلم وغير المسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين إيمانا كاملا ونسألك صوما طيبا مباركا متقبلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أيها المسلمون الصائمون، يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dit: celui qui ne délaisse pas ou celui qui ne s'éloigne pas de toute fausseté de parole ou de l'application de cette fausseté de parole, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de son abstention, de sa nourriture et sa boisson. أيها المسلمون، هذا هو مقصد الصوم. وفي آخر الآية عندما ناداكم الله عز وجل بأشرف ما لديكم وبأكرم ما تملكون يا أيها الذين آمنوا. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal vous a appelé, il vous a interpellé par la chose la plus honorable que vous détenez. Oh ceux qui ont cru, oh ceux qui ont cru, pardon. Ya ayyuhalladhina amanu. Anta shahida Allahu azza wa jalla laka bil iman. Faqala ya ayyuhalladhina amanu. Ayyu sharafin hadha. Wa illa faman anta hatta yunadika rabbul alamin. Quel honneur, mes chers croyants. Sinon, qui es-tu pour qu'Allah t'appelle et t'interpelle? Kutiba alaykum as-siyam. On vous a prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, c'est-à-dire les anciennes communautés et les anciennes nations monothéistes de Sayyidina Moussa et Isa et autres. لعلكم تتقون. هذه هي ثمرة الصيام ومراد الآمر عز وجل. أراد الله عز وجل وإلا فماذا يفعل بجوعك وعطشك؟ Que fait-il Allah subhanahu wa ta'ala? Ou que veut-il de ta soif et de ta faim? لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. Allah Azza wa Jalla ne veut pas de vous de la souffrance que vous souffrez ou d'avoir faim et d'avoir soif. هل تظن أيها المسلم
بأن الصوم جوع وعطش، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة. ماذا يريد الله عز وجل بجوعك وعطشك؟ إن الجوع والعطش آفتان والعياذ بالله من أشر الأمور التي يعانيها الإنسان. La soif et la faim, mes chers croyants, ce sont parmi les choses les pires qu'on peut subir. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجوع والفقر. إذن لكن من خلال هذا الجوع والعطش أراد عز وجل أن تبلغ درجة التقوى. Il veut subhanahu wa ta'ala que tu atteignes le degré de la piété et que tu sois un des meilleurs de ses saints serviteurs. أيها المسلمون، أيها المسلم الصائم، إذا خاصمك إنسان أو شاتمك في نهار رمضان فتذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهمس وكأنه يهمس في أذنك. Lorsque quelqu'un t'agresse verbalement pendant la journée du Ramadan, fais comme si que le prophète alayhi salatu wassalam murmure dans ton oreille. وهو يقول لك إني صائم، قل له إني صائم، قل له إني صائم، حسنوا من أخلاقكم. هذه أعظم فرصة رمضان، لأن نحسن من أخلاقنا ولأن نرتقي بأخلاقنا حتى نتشبه بملائكة الله عز وجل الكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا حقيقة الصيام يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ الجوارح واللسان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذا الشهر الكريم، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.